Bonjour, l'Imaran comme nous l'a partiel au Ravenel concernant la facture doit dans dans un paragraphe très intéressant qui est la facture avec réduction. On a déjà vu les réductions commerciales et on a déjà traité comment les calculer et aujourd'hui on fait un exemple. ممكن نديرو ستوب الفيديو تراجعوا الاكزامبل ها هو تحت تراجعوا الاكزامبل ومن مورا نديرو بلاي وتشوفوا لا ريبونس. Allons-y. Les exemples. Le 5 janvier 2014, facture numéro 25 adressée par le fournisseur Ali au client Ahmed portant sur une vente de marchandises de 5000 dirhams et une remise de 2%. La facture réglée en espèces. La deuxième facture, le 6 janvier 2014, Mohamed vend des produits finis contre chèque bancaire au client Omar. Commerçant, montant brut 50 000 dirhams, remise à coût de 8% et 4%. La facture numéro 30. Travail à faire. Compléter les deux factures en calculant le net commercial. Enregistrer ces deux factures dans le journal des entreprises concernées. عندنا la facture كما كتشوفوا il est sous forme de ceci. كما قلت لكم كنديرو la date, le fournisseur doit et client Ahmed. هنا كنديرو facture numéro 25. عندنا montant brut de 50 000 de 5 000 pardon et une remise de 2%. Comment on calcule la remise de 2%. On fait 5000 fois 2%, ça donne 100 dirhams. Après, pour calculer le net commercial, la règle c'est la suivante. Montant brut moins les réductions commerciales. C'est-à-dire 100 moins, c'est-à-dire 5000 moins 100. Ça donne 4900. وهنا كنزيدو لا فاكتور تحت كنديرو مود ريغلومون اون اسبيس ضروري باش تجينا ساهلة وهادشي اللي كاين في لا كونطابيليتي. نمشيو لا دوزيام فاكتور. عندنا برشيد لو 6/1/2014 fournisseur Mohamed doit client Omar. Fournisseur facture numéro 30. عندنا دابا Mohamed il vend des produits finis contre un chèque bancaire au client Omar. Commerçant, montant brut 50 000 dirhams. كنحطو 50 000 dirhams وهنا كاين واحد حاجة اللي خاصكم تعرفوها. هنا كاتب les remises accordées. عندنا 8% et 4%. دابا باش ne pas confondre واش غنديرو 8 الأولى ولا 4 الأولى. لا كاينين شي وحدين غيقولوا نجمعو بجوج 8 بلس 4. نو كنديرو 50 000 fois 8%, ça donne 4000 dirhams
on calcule le net commercial. Le premier net commercial, ça donne 4600 et de 4600 rendez-vous les remises de 4%. Ça donne une remise de 1840 qui ça donne le net commercial numéro 2 de 44 160. Qu'au Canada, la troisième remise, la troisième remise de 1% ren calculé aller le net commercial. Toujours ne pas confondre متمشيش بعقلكم بعيد تقولوا كاين 8 و 4 غنجمعوا 8 بلس 4 non ça passe pas. هنا كنديرو mode de règlement par chèque bancaire un contre chèque bancaire. C'est ça. دابا غنمشيو l'enregistrement au journal. Dans le journal غنمشيو لولاني عندنا علي هو فورنيستور. علي اش باع دي مارشانديز vente de marchandises. دابا marchandises vente de marchandises contre la caisse معادنا en espèces بشحال ب 4900 le net commercial, le dernier net commercial toujours. Et pour Ahmed c'est غنديرو achat de marchandises par caisse de 4900. C'est facile, oui ou non. ياك هنا اش نديرو عندنا محمد c'est un fournisseur. غنديرو vente de produits finis par la banque. دايما toujours باش بالنت le dernier net commercial واخا يكونوا حتى 2000 réduction غدير ب le net commercial toujours. ياك هنا ou chambre de client obtient achat de marchandises par la banque de 44 160 toujours. اش كتلاحظوا هنا غتقولوا وينات سليم ما كيسواش. راه كونتابيليزينا لو نت كوميرسيال كونتابيليزينا كلشي ولكن هاد لي غوميز ما كونتابيليزيناش. وي سي فري ما كونتابيليزيتهمش. علاش؟ مع les réductions commerciales ne sont jamais comptabilisées et seul le net commercial est pris en compte. هادي شدوها ما عمرهم ما كيتكونتابيليزيو. وين عاوتاني les réductions commerciales se calculent en cascade et toujours avant les réductions financières. toujours. دابا احنا فهمنا شنو هما les réductions commerciales شنو هما les types de réduction commerciale وفهمنا le mode de calcul ديالهم وفهمنا الطريقة le traitement d'enregistrement comptable. C'est génial. D'abord غندوزو la deuxième partie concernant les réductions financières. Les réductions financières كاين une réduction واحد شناهي هو l'escompte.
Définition. C'est une réduction à caractère financier accordée par l'entreprise à ses clients pour règlement en comptant ou avant la date prévue de règlement. شنو الاسكونت؟ الاسكونت كما كتشوفوا بعينيكم. الاسكونت امتى كنديروه؟ مني هداك لو كليون كيخلص لو فورنيستور اون كونطون، يعني ماشي بكريدي، ماشي ريكلوم باغ كريدي، نو اون كونطون. كيما حنا كنقولو بالدارجة ولا باللهجة المغربية كنقولو هي طنان، هي أولا بحال مثلا أولا لا دات بريفي دو ريغلومون. شنو هي افون لا دات بريفي؟ هي بحال مثلا أنا فورنيسور، نتوما كليون، جيت عندكم قلت لكم غتخلصوني في لو 2 جانفي 2017، ثم لا خلصتوني اليوم لو 31 ديسمبر. انا غنقص لكم اون ريدكسيون، ولكن ماشي كوميرسيال، فينانسيير. تفهمنا ياك؟ دابا après غنشوفو le mode de calcul. L'escompte financier est placé après les réductions commerciales. Après les réductions, il y a les réductions commerciales, est calculé sur le dernier net commercial. La différence entre le net commercial et l'escompte donne le net financier. Ainsi, le net financier est égal au net commercial moins l'escompte. D'abord, le traitement comptable. Par un exemple, كم العادة شوفوا l'exemple وخدموا راسكم عادة باش تشوفوا معايا la correction. Le 8 janvier 2014, vente de marchandises en comptant par chèque bancaire au client Ahmed. Montant brut 32 000. La remise 8% et un escompte de 2%. Facture numéro 56. Travail à faire. Compléter et enregistrer cette facture chez fournisseur et chez le client. كما العادة لا فاكتور كتكون على هاد الشكل. دابا عرفتو كيفاش تصايبو لا فاكتور. عندنا ان مونطون بروت دو 32 000، غنقسم من une remise de 8%، ça donne 2560 et qui ça donne un net commercial de 29 440. Il y a 29 440 غنقسم منه un escompte de 2% qui ça donne 588,8 pour cela qui traduit un net financier de 28 851,2. Le mode de règlement par chèque bancaire, c'est facile à déterminer. أنا نعاود نشرح لكم بشوية باش تفهموا مزيان. عندنا un montant brut de 32 000. دنا لي une remise de 8%. شدينا 32 000 fois 0,08 qui ça donne 2560.
شدينا 32 قسنا منه 2560 حطتنا النت كوميرسيال دو 29440 هاد 29440 كما كتشوفو غنقصو منه un escompte de 2%, c'est-à-dire 29 440 fois 0,02 qui ça donne 588,8. Et finalement, un net qui traduit un net commercial, un net financier de 28 851,2. C'est facile. Voilà, c'est facile. D'abord, l'enregistrement على الشكل التالي. كنديرو شي لو فورنيسور، كنديرو أول حاجة بلا ما تفكر شناهي هي تحط في لا بارتي دو كريدي لا فون دو مارشانديز. هاد vente de marchandises باش بالنت كوميرسيال. هنكتب لكم هنا باش تفهموا لو نت كوميرسيال. ياك هنا لا بنك سي توجور بالاخراني دايما سكيل que ce soit l'akhirani ou le net commercial ou le net financier ou le net API ou l'akhirani toujours le net financier. وكنزيدو عليه مع دابا إلا درنا 28851,2 إلا زدنا لها خدنا نزيدو على واحد الحاجة باش تعطينا 29440. شناهو تري بيان هو النت كونت باش تفهمو chez le fournisseur c'est une charge ou un escompte accordé, c'est une charge financière مع خسر فيها. c'est une charge بلا ما نشرح لكم شنو من لي شارج شنو من لي برودوي راكم فاهمين وراكم درستم في اسعار. très bien. C'est une charge pour le fournisseur et pour le client on fait comme ça. Achète des marchandises avec le net commercial et on crédite la banque avec le net financier qui organise un escompte de 2%. Puisque le client a un escompte obtenu. دابا le client ربح. C'est un produit financier. دابا خاصكم تفهموا le fournisseur l'escompte un escompte accordé, c'est une charge financière. Chez le client, c'est un produit financier. Très bien. هذا مزيان. دابا مني سالينا هاد la réduction financière غندوزو دابا سالينا من لي ريدكسيون كاملين. دابا شلنا دو ريدكسيون، شلنا كوميرسيال وشلنا فينانسيير. دابا غنشوفو واحد الحاجة سميتها ماجوراسيون غنشوفو ان شاء الله في فيديو لاخر. ميرسي بوكو.